कटक गड़गड़िया घाट में गत काली काउड़िया निखोज घटन बर्तमान अग्निशम बाहिनी एवं ओड्राफ तरफ बर्तमान खोजाखोजी चली आज आपण देखु पाखापाखि ओड्राफ एवं अग्निशम बाहिनी चारोटी टीम कटक जो गड़गड़िया घाट रही महानदी घाट में से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखिंट एवं जदि कहवा घटनाक्रम गत काली गोटे दुर्भाग्यजनक घटना एवं सौम्यरंजन पात्र जी कि भुवनेश्वर अंचल पाखापाखि 12 जणिया गोटे टीम कटक गड़गड़िया घाट को आसी पानी उठेवाई बोलबम पाई एवं पाखापाखि 5:30 ठारू 6टा समय हम वर्षा भी झिपझिप वर्षा होता है सही समय जो जगार पानी उठा जाउथिला से जगह को पानी न उठे कि ताठू किछि दूर रे जेउठी बारण करा जायथिला सेही जगार मध्ये सेमाने आसी पानी उठाउथिले एवं केवल सेमाने नहंती बहु भक्त मध्ये से जगार आसी पानी उठाउथिले एवं जो पानी उठेला बेले जो अघटनटी घटला 2 जण सांग जी कि भासी जाइथिले एवं जणे अन्य को बंचिया को मध्ये चेष्टा करथिले किंतु सेतिके बेले जणे भासी जाइथिले अन्य जण को मध्ये जहा तांगर प्रत्यक्षदर्शी कहवा कथा जे किछि माछ धराली जे रहिचंती से तांकु उद्धार करथिले किंतु सौम्यरंजन पात्र गभीर नई रे भासी जाइथिले दीर्घ समय पर खोजाखोजी करा जाइथिला किंतु जेहेतु वर्षा अधिका थिला एवं से गोटे मध्य चैलेंज थिला रेस्क्यू ऑपरेशन रे आम सहित अछंती असिस्टेंट फायर ऑफिसर तांको सहित आमे आलोचना करिबा तांको सहित आमे कथावार्ता हबा जे विशेष करी कालीठू आज पर्यंत आपण रेस्क्यू ऑपरेशन चलैछंती जे केते जण टीम आपणकर ए रेस्क्यू ऑपरेशन रे शामिल होइछंती आ कोन एक्सपेक्ट करूछंती एक्चुअली को जगह रे आपण बेसी vulnerable बोली भाबुछंती। देखो काली जो 6:30 बेलू जो होता दुर्घटनाटी जन को तो सांगे सांगे उद्धार कर आउ जन जो निखोज थे काली राति आमर 10:30 पर्यंत खोजाखोजी चलता बोट साहाय्य आज सकाल 6:30 रु आमर फायर सर्विस 2 गोटी टीम आउ गोटे ओड्राफर गोटे टीम बोट साहाय्य ये 3 टीम खोजाखोजी करुँच यही जो दुर्घटना स्थल शीश्वर पर्यंत शीश्वर रु पुणी जोबरा पर्यंत ये जो महानदी ये जो नदी कूल आमर खोजाखोजी चली जो लोक मैंने भी सेपटे तुठगुड़ा गाधुच्च भी जन दि जाए कि सेमती नजर को आसे आमको जनइबे आउ vulnerable जगह तो यही जगह सब अधिका डेंजर अच्छी देखो मना कराई आसवाई आउ जदि से जो बुड़ी जाते आमर आशा करुँ कि जो शीश्वर पूर्व जो पानी से स्लो हो चक्कर काटुचे पाखे पाखापाखि जो अलग जीवजंतु भी मृत सब से भाषुंट काले से पाखे किसी मिल भी आम आशा करुँ से जगह बारंबार खोजा चली एवं आज जिते दूर आम आशा करुँ संध्या सुधा आम प्राय मिल आशा करुँ। आपणकर एक्सपीरियंस कौन कहूँ केते समय पर एक्चुअली जदि से बुड़ी था बाहर देखो स्थिर पानी होते से पाखे 24 घंटा तो लगे कथा कि जेहेतु पानी फ्लो कालीठू अधिका अच्छी तेणु जदि बड़ी टिके हल्का है तो से ठेली नब पानी जो बहुत फोर्स अच्छी पानी गले भी से शीश्वर पूर्वर रहा आशा आम करुचु से जदि क्रॉस कर सेपटे जोटा आमर नाभाल आमर म्यूजियम फ्रंट जो जगटा गोटे व्यू पॉइंट कराई से जगार भी आमर चांस अच्छी से पर्यंत भी आमर खोजाखोजी जारी रही। आ गोटे कथा आपको पचार चाहिए जो जगार आम ठिया होइछे यही जगह को गोटे माने कहवा जदि यही जगह बोर्ड मध्य मरा जाइए जगह कौन प्रकार आपण आसिकी पानी उठातु ना मना कराऊँगी कि जदि आपंकर से समय पेट्रोलिंग था आपण लोक जदि बारण कर हुए तो किसी लोक जो मैंने एपटू आसुले से आसी न देखो बारंबार तो पार्टी करूँ सकालू आसिक से कहते काली रविवार जेहेतु गहली बोलबम आमर भक्त मान गहली जी थिला तापरे आमर जो काली रविवार लोक मैंने आसुँच नदी कूल को बुलायापी से भिड़ भी बहुत थिला से भितर जड़े 2 जण आसिक एपटे भी आसुँच आउरी तलू भी कई जन पलाउंट कि बारिकेड कराई तो ऊपर सेपटे तलू जो आमर धसी जाइए पहाच बस्ता दिखाई बाली बस्ता ता तलू न जावाई से भी आमर पोस्टर भी सेपटे मराई सेपटे न जावाई आमर जो ओह्लाउंट रोड रु सेठी भी पोस्टर मराई तलू न जावाई तार जो बैरिकेड ऊपर एरिया भी गले भी अल्प पानी किंतु बैरिकेड रे तो बहुत लोग गाधौंट सेपटे भी जो आमर पानी नहीं जाऊँच तले एरिया को आसापी सब बैनर भी मना कराई आज जमी आप पेट्रोलिंग करुँच काली जिते से पानी उठुले से समय जब पेट्रोलिंग करते हुए तो से घटना घटना नहीं तल को देखो आमर गड़गड़िया जो बैरिकेड कराई से गाधेवाई बारंबार जो पोस्टर मराई भी माइक जो पुलिस से बारंबार अनाउंस कराई गाधेवाई ताठू ऊपर को जो मैंने जाऊँच अल्प पानी अच्छी किंतु सेठी आमर जो टीम गुड़ा सब जगि अच्छा यहीपटे आसापी टोटाल मना कराई तेणु एपटे किए जो काली ऑडियंस जो बुलूँ भी काली जो रविवार आसुँच भितर भी किए जड़े 2 जण आसिक एपटे आउरी तलू को भी पलाउंट से आम यही आपको थोड़ा अनुरोध करूँ जातुनि एपटे जेहेतु vulnerable जगह अच्छी आ जो मैंने गाधौंट डेली जो मैंने गाधुंट तुठ
ପାଖରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଖାଲ କେଉଁଠି ପାଣି ଫ୍ଲୋ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶା ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେନି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆସିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ଚିତ୍କାର ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ପାର୍ଟି କରିଥିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଏ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଦମକଳ କି ଖାକିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାକିରେ ଯିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେ ଲେଟ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା କାଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ତମ ସିଭିଲ୍ ପରି ଲାଗୁଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ବାନିଆନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲିଆନ୍ ପରି ଦୁଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ କିଛି ସିଭିଲ୍ ଲୋକ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଗତକାଲିର ଘଟଣାଠୁ ଆଜିର ଘଟଣା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ 12-18 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 7-8ଟା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଫଆଇଆର୍ ବୁକ୍ କଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ତାପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ସିଏ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଆମେ କାଲିଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ସେମାନେ ବୁଲିଲେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସାନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେତିକିବେଳେ ଯଦି କିଛି ଇଏ ଆଟେମ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଯେଉଁ ଜାଗା ମନା କରାହେଇଛି ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମରା ହେଇଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୁଅ ଅଛି ଖାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଠି ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗାଉଡ଼ିଆ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗହଳି ଅଛି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ଟା ମରା ହେଇଛି ମେନ୍ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପରେ ଏପଟେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇନି ଯଦି ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ମାନେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଆଜି ବି ସେଠି କେହି ବି ପାଣି ଉଠାଉନଥାନ୍ତେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭୋଗରାଗ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ହେଇନି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ଅଛି ଆମେ ସେଇଠୁ ପାଣି ଉଠାଇଦେବା ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ହାରି ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେଇଠି ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କହିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ବାହାର କରିବେ ପିଲାକୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପାଣିର ସୁଅ ଅଛି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 4ଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ এই যদি কহবা গড়গড়িয়া ঘাটর সিসোর ঘাট পর্যন্ত এবং তা আগুকু যদি কহবা সে রয়েছে জোব্রা ব্যারেজ পর্যন্ত খোঁজাখোঁজি তাঁর আরম্ভ করেছেন আজ সকাল কালি রাতে করে কিন্তু বর্তমান যেহেতু পানির সুଅ অধিক হয়েছি গোটিয়ে প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে রেস্ক্যু অপরেশনের কিন্তু আশা করছেন যে খুব শীঘ্র সে সফলতা পাইবে এবং তাঁর যে রয়েছেন পরিবার লোকে সে বর্তমান দুঃখে ভাঙ্গি পড়ছেন এবং ইয়ে গড়গড়িয়া ঘাটের গতকালিঠু সে অপেক্ষা করে রয়েছেন এবং সবুঠু বড় কথা হচ্ছে যে বর্তমান যেহেতু গতকালি বর্ষা হেউতিলা এবং তা সহিত পানির যেহেতু সুଅ অছি এবং পানি ধীরে ধীরে হীরাকুদর জলস্তর বড়ুচি তো তাকে দৃষ্টি রাখলে নিশ্চিত ভাবে গোটে কইপারিবা যে ফায়ার এবং তাঁর সহিত ওড্রাফ পাই গোটে প্রকার চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়ে পারে এই রেস্ক্যু অপরেশন রে। কটকরু ক্যামেরা পর্সন সুভাষ সহিত প্রভাত বিশ্বই ওটিভি।